Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maisa, di channel yang sama, My Learning Journey. Terima kasih sudah terus menyaksikan dan meng-share mungkin atau meneruskan kembali belajar bersama saya mengenai tips dan strategi bagaimana mengerjakan soal listening pada TOEFL. Eh, Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Terakhir video tersebelumnya berisi tentang skill 6. So, hari ini kita akan mencoba membahas tentang skill sebelumnya skill 5, sekarang skill 6 ya. Maaf ya. Oke, skill 6 itu apa sih yang akan kita bahas di skill 6? Skill 6, skill 6 is about listen for who and what with multiple nouns. Kalau sebelumnya itu who and what in a passive statement, sekarang who and what tapi in multiple nouns, di nouns yang multiples ya. Oke. Where there is more one noun in a sentence in the short dialogue, it is common for the answers to confuse which nouns does what. Gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya, dalam sebuah kalimat itu terdapat ada beberapa jenis kata benda, maka kita tetap harus mungkin kadang jawabannya membingungkan gitu ya, antara noun yang mana gitu yang dimaksud gitu. Coba kita contohkan, kita lihat contohnya itu maksudnya seperti apa ya. Do you know, ada seorang man and woman, this is a conversation between man and woman. The first speaker says, do you know who is the band now? Do you know who is in the band now? Kamu tahu who is in the band now? So the woman says, I heard that Mara replaced Robert in the band. So what does the woman say about the band? Jadi ada dua kata benda, ada dua nouns, ada dua subject nouns yang dibicarakan di sini ya, subject pronoun yang dibicarakan di sini. Ada Mara sama Robert ya. So what does the woman say about the band? Nah, di sini pasti akan bertanya what gitu ya, atau who, replace who gitu ya. Kita tanya kita lihat di pilihannya, in your test book on the computer screen, you will read Robert became a new member of the band. Yang B, Robert took Mara's place in the band. C, Mara didn't have a place in the band. D, Mara took Robert's place in the band. So, which one is correct? Yang sama dengan Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Jadi yang mana? Ya, apakah Robert became a new member of the band? Apakah Robert member baru di band? Bukan ya, karena Mara yang baru. Robert took Mara's place in the band. Apakah Robert yang menggantikan Mara? Bukan ya, karena Robert pemain lama. Mara didn't have a place in the band. Apakah Mara tidak punya tempat di band itu? Enggak juga ya. Yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Jadi Mara took Robert place itu menggantikan tempat. Sama aja dengan replace gitu ya. Okay, so in the woman's response to the man's questions, he talks about two people, ya, Mara and Robert, and these two people are confused in the answer. Jadi kadang memang sengaja dibuat atau diberikan soal ini untuk membingungkan kita gitu ya, test taker gitu. Sebenarnya ada Robert sama Mara, apa Mara tuh gimana ceritanya dengan Robert? Siapa yang digantikan dan siapa menggantikan gitu. Itu memang sengaja dibuat bingung gitu. So because Mara replace Robert, tapi kalau ada kata kuncinya Mara replace Robert, so this means that Mara took Robert's place in the band. Jadi yang paling mendekati dari jawaban tersebut adalah D, very good. So the best answer therefore is D. Yeah? So the following chart outlines the key point that you should remember about question with multiple points. Jadi kalau yang kalian harus ingat, ini catatannya, bahwa ketika kita bertemu dengan multiple nouns atau nouns yang memiliki nouns yang memiliki subjek atau nouns yang dalam kalimat itu terdapat lebih dari satu pronoun, subject pronouns, maka catatannya adalah when there are multiple nouns in a sentence, so it is common for the answer to confuse which one does what. Jadi kalau misalnya sudah tahu ada Robert sama Mara, ada dua seseorang yang diperbandingkan, so kamu harus sangat jeli sebenarnya siapa yang melakukan apa.
siapa yang melakukan apa dan apa yang dilakukan oleh siapa gitu ya. You have to keep thinking on your mind about that, okay? Yeah, so kita coba latihan dulu exercise 6. In this exercise, underline the confusing nouns in each short dialogue, then read the question and choose the best answer to the question. Remember to think very carefully about who is doing what. Jadi kamu harus perhatikan siapa yang melakukan apa gitu ya. Okay, now the first number 1. Ada Min says, why is Billy not at work? Why is Billy not at work this week? Ada kemudian woman says that his doctor made him take a week off. His doctor made him take a week off. So what does the woman mean? Apa sih arti dari his doctor made him take her week off? Ada dua pronouns, subject pronouns. Ada his doctor sama him. Ya, oke. Yuk coba kita lihat pilihannya. Point A. The doctor decided to take some time off from work. Apakah the doctor yang memutuskan untuk dia cuti? The doctor told Bill he wasn't too weak to work. Apakah the doctor mengatakan kepada Bill bahwa dia terlalu lemah untuk bekerja? Bahwa dia tidak terlalu lemah untuk bekerja. Bill was mad when the doctor took some time off. Bill marah ketika the doctor ambil cuti, atau Bill took a vacation on his doctor's orders. Yang benar adalah yang paling mendekati, Bill mengambil liburan atau istirahat atas order, atas pesanan atau atas request atau atas saran dari dokter. So yang paling mendekati adalah iya, betul sekali, D ya. Coba kita satu lagi. Ada percakapan antara men and women. A man says that, why is Paul going home? What is Paul going back this summer? And the woman says he's returning to Vermont for his sister's wedding. What does the woman mean? He's returning to Vermont for his sister's wedding. He's returning to Vermont for his sister's wedding. Vermont itu sebuah country di Eropa ya, sebuah nama kota di Eropa gitu, Vermont. Oke, number A bilang, Paul is getting married this summer. Paul akan menikah summer ini. Paul's sister is returning from Vermont to get married. Saudara perempuan Paul kembali ke Vermont untuk menikah. Paul will be there when her sister gets married this summer. Paul akan ada di sana ketika saudara perempuannya menikah Desember ini. Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Yang benar yang mana? Iya, yang benar adalah oke, betul sekali. C jawabannya ya. Oke. Ya, nomor 3 silakan dikerjakan sendiri ya. Oke, sekali lagi video ini saya buat memang hanya untuk berbagi pemahaman ya, sharing my understanding gitu, menemani Anda untuk belajar buku ini gitu, tidak untuk menggurui, karena sebenarnya saya juga sedang mencoba memahami dan menginternalisasi apa-apa yang saya pahami dari buku ini. Terima kasih jika jika menurut Anda channel ini bermanfaat, maka silakan di subscribe, di like, comment, and share, dan jangan lupa terus belajar ya. Keep practicing to make you to empower your skills in listening, reading, and searches ya, biar nilai scoring TOEFL-nya terus bertambah. Meskipun TOEFL itu nilainya seperti keimanan kita, kadang naik kadang turun, tapi kalau kita sering praktek banyak, insya Allah akan terus bertambah keterampilannya ya. Jangan mudah menyerah, terus berkarya, terus belajar, dan terus praktek. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.